Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay. Ne tɔgɔ ye Sheikh Yakub Damele. Anya ye kafo abora siga so kana inikuma imam ka dawtala yala hakila men ngani ni awa ko siga so kana imam ka dawtala. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Me malien bɛɛ lajɛlen fo ka tawhidukɛla bɛɛ lajɛlen fo. Ka sigasokaw bɛɛ fo dante foli min na. Ni nana ni hakilina ye. An y'a ye cɛkɔrɔba min don maakɔrɔ don. Cɛkɔrɔba min don a ye maa ma ladi n'i m'a to a ta la a cɛli ka ɲɛkumu kan. An sigila k'a lajɛ nin maa min bɛ nin kɛ nin tɛ maa gansan ye. Ko dɔ bɛ nin ni Ala cɛ. Ala bɛ ko dɔ kɛ nin kama, Ala bɛ ko dɔ to nin kama. O kama kuranɛkalanw fɔlen, duwawutaw fɔlen, an y'an jija ka commission dɔ sigi sen kan. Commission ye mɔgɔ dɔw délégué ka mɔgɔ caman bila ka na. Alhamdulillah an bɛ Ala fo, dɔw yɛrɛ ye carte di, an b'u fo kosɛbɛ. Mɔgɔ caman nana ka na duwawu kalan na, ka na kuranɛ kalan na, an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Minnu y'a kɛ u y'a ta nafolo min na, Ala ka barika don a nafolo la. Minnu y'a kɛ u y'u kunna nafolo min don a la, Ala ka barika don a la. Minnu ye kariw loué k'a di mɔgɔw ka na fisabilillahi wa rasulullah, Ala k'u bɛɛ sara, Ala k'u bɛɛ sara ni hɛrɛ ye. An bɔra k'a ye sisan imam ko a y'a ka kuranɛkalan kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Kuranɛkalan kɔfɛ imam bi ko a yɛrɛ ye discours kɛ. Yala mun de faamu imam ka discours la? Alhamdulillah rabbil alamin. Imam Mahmud Diko ka kuranɛkalan kɔfɛ, kuranɛ kalanna, Dalailul Karotu kalanna, Kunutu kalanna, a ti tɛmɛ nin kan. Ala welela gundolen tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na faso nin. A ye duwawu kɛ faso ye. An bɛ Ala deli, Ala k'a duwawu minɛ. Duwawu ninnu kɔfɛ cɛkɔrɔba kumana, a ka kumaw ɲɛna, a ka kumaw diyala an ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a da sela fɛn dɔ ma. N'i y'a mɛn mɔgɔ i jɔlen dɔ de b'i kɔnɔ dɛ, bɔrɔ lankolon tɛ se ka jɔ dɛ. Minnu bɛ tiɲɛni na santiri kɔnɔ k'an balimaw ka ɲɔw jeni, ka t'u ka malo forow la k'u ka malo jeni, a ye ci bila u ma ko nin tɛ silamɛya dɔ ye. K'u k'a lajɛ, u kana mɔgɔw ka balo jeni. Balo jeni nin tɛ silamɛya ye. A y'o conseil min di, o diyala an ye kosɛbɛ. Fanga min bɛ yen nɔ bi, a tilala ka conseil d'u ma. Ala bɛ fɛn dɔ jira a ka jɔn sanimaw na. Ale ɲɛ bɛ fɛn dɔ la, ninnu ɲɛ t'u la. K'u k'a lajɛ, u ni jamanadenw ka sigi ka kuma. Kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ, sigi ka kuma ye damu ye. N'aw sigila ka kuma, aw bɛ ɲɔgɔn ye, aw bɛ ɲɔgɔn faamu. Jamanadenw min ka fanga dafirila, a wulila ka s'a ma, a ko n kɔrɔ k'a ɲini i ni jamanadenw ka kuma. A sela a ma, a bɛ siyɛn dama bɔ. O m'a ta lamɛn, o labanna min na, o ma dogo mɔgɔ si la. Donc an b'a ɲini maa minnu bɛ yen nɔ bi, k'u k'a lajɛ. U k'a lajɛ, u ka cɛkɔrɔba ka kuma lamɛn. Cɛkɔrɔba ye Ala jɔn de ye. A ye minnu fɔ, a bɛɛ kɛla. Ala bɛ fɛn dɔ jira a ka jɔn saniman na. Maa y'a yɛrɛ di Ala ma, Ala t'i to yen fiyewu. Maa y'a yɛrɛ di Ala ma, k'i kolo Ala ye, Ala t'i to fili la. Maa y'i yɛrɛ kolo Ala ye, Ala bɛ fɛn dɔ jira i la ka sɔrɔ a don ma se. O hukumu kɔnɔ, n bɛ foli lase cɛkɔrɔba ma kosɛbɛ. Imam Mahmud Diko, Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'a ma. Bon, n bɛ min fɔ o tigilamɔgɔw ye, u ta kɛla kuma fufɔ ye. Ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye o kuma fɔ. Imam tilala k'a fɔ k'a yafal'u bɛɛ ma, sabula denmisɛnw don, wari ɲininaw don, place ɲininaw don, du so dahirimɛ ɲininaw don. E b'i ka denbaya dahirimɛ ɲini na, e b'i to o sen fɛ ka kalon da cɛkɔrɔba la, ka kalon da Ala jɔn na. A ko a yafal'u ma. Minnu ye nin ko ninnu kɛ, minnu ye kalon da la, a yafal'u bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu fana tun ko a ma bɔ, walima mɔgɔ tɛna bɔ, walima a bɛ tan, a ko a y'a bɛɛ di Ala ma. Ala y'a wasa. Chaise min ta la, chaise manqué la, mɔgɔw jɔla fan bɛɛ, karew bɛɛ fa la, siraw bɛɛ bloqué la. Alhamdulillah. N'i ka ko di Ala ma, Ala b'i wasa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kéré-kéré yala me foli di délégation bɛɛ ma. Munu bɔla Mali région fan o fan. Kéré-kéré yala me Sikaso kulu la. Me foli belebele di u ma dante foli min na. Munu bɔla Kaye, Sikaso, Kulikoro, Mopti, Gao, Tombouctou. Fɛn bɔla yɔrɔ Yoroso, San. Fɛn bɔla yɔrɔ cercle fɛn na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dɔw bɔla Burkina, dɔw bɔla Côte d'Ivoire, dɔw bɔla Sénégal, kana ni lajɛ nin na, kana ni Kuran kanal na, kana ni duwawu ta nin na, kana duwawu kɛ faso ye, faso bɛ laala min na, Ala ka hinɛ an na ka faso bɔ a laala la. Vraiment n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la média mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma, médiaw bɔla. Bi yɛrɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka média ye tan. Wallahi lezi la ilaha illa huwa. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka média ye tan. Médiaw bɛɛ bɔla. I bɛ télé fɛn dɔ Mali la a bɛɛ bɔla. O bɔlɔlɔtigiw fana bɔla. Vraiment an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na yan. Jama kagola hɛrɛ la cogoya min na, jama farala hɛrɛ la ten. An bɛ Alahu subahana wa taala deli Ala ka bɛɛ ɲuman se i ka so hɛrɛ ni baden na kamasɔrɔ basi ma mɔgɔ si sɔrɔ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amina, de t'a dɔn. Salamu alaikum. Aleyhi salam. Wa. A bɔra ka organisation kɛ a ye Maliyɛnw wele ka fɔ kuranɛkalan b'an bolo ani dɔw b'an bolo. Kuranɛkalan ni zozo kɔfɛ la imam Mamadu ka discours kɔfɛ i bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye minnu garisigɛ ma don Ala ka se ka se kɛnɛ kan i bɛ se ka mun de fɔ an ye discours la. Yani ka don kuma la n bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ page fɛn fɛn bɛ k'a bila kɛrɛnkɛrɛnya ma Ganji Maliyɛn ani a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen faso jɔ la minnu ma se ka yan sɔrɔ an bɛ u tɛ yan mais u dusukun bɛ yan. An bɛ dugawu kɛ kuranɛkalan ye Ala ka kɛ barika ye olu ye ani anw ye ani jamana ye ani jamanadenw ye. An bɛ o dugawu don kɛ vraiment o kɔfɛ dugawu don kɔfɛ kuma minnu fɔra yan n'a bɔra docteur da n'o Cheikh Imam Mahamudu Diko ye kuma ninnu an bɛ kuma ninnu bila minɛn min kɔnɔ o de ye an bɛ misaliya di an ka kira ba sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kuma min na ni a ka sehibakɛ nana k'a fɔ k'a bɛna tajuru sara k'a la ko parce que k'a ka busan ko y'ale sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ k'a bɛ fɛ k'i ta sara kira la kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko Bilali ka na ni busan ye Bilali nana ni busan ye ko ka busan di cɛ ma o waati o kuma cayara dugu kɔnɔ ka durundu bɛɛ ko dɔw ko fa bɛ cɛ la dɔw ko k'a man kɛnɛ dɔw ko k'a dangalen don dɔw ko jahanama kɔnɔ mɔgɔ don u y'a bisigiya ni fɛn bɛɛ lajɛlen mais ani kira jɔlen Muhammad sallallahu alaihi wasallam busan dilen kɔfɛ a ma k'a bɛ taa sara ko non k'a kuma min na busan b'ale sɔrɔ ko kira kun ta duloki kun t'ale kan na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye duloki bɔ sahabakɛ a y'i gɛrɛ kira la k'i to la dɔrɔn k'i bari a la tampon min b'a kɔ la k'i nun bari tampon in na ka tampon in sumusumu k'i bari a farikolo la jama kulela ko Allahu akbar donc o b'a yira k'a fɔ ko imam ka bi kuma in a ye caman kun y'a bisigiya k'a bila yɔrɔ dɔ la an b'a faamu k'a fɔ a ma kɛ ten parce que dɔ yɛrɛ ma bɔ a da bi e ni ne kuma dɔ la anw bɛ kuma caman fɔ réseau sanfɛ kumaw la kuma minnu tɛ kuma jɔlenw ye i n'a fɔ bisigiyaw la bon nin de bɛ d'a ma ale de ye karisa sigi ale de y'a kɛ tan o bɛɛ jɛra bi o kun ye ko minnu tɛmɛna ye a ye ko minnu bɛ yen sisan problème bɛ jamana kɔnɔ ani problème bɛ ka na ale ka faamuya la a y'a hakilinata da o kan a ɲɔgɔn dɔ tun bɛ ka na misaliya la 2012 min kɛra sababu ye ni o wulila o tɛ dɔwɛrɛ ye société civile de farala ɲɔgɔn kan ale kɔfɛ ale wulila ka démarche kɛ Ala y'a dɛmɛ tɔw farala kan u taara ka taa Blaise ma ka taa kuma fɛ a kɛra sababu ye sanction min kan ka jigin Mali kan a ma jigin tuguni an filɛ o lahalayani de la sisan o waati kelen na dɔw fana gabakuru cɛ ka taa bɔ aéroport la ko Alassane ka avion tɛ jigin n m'a dɔn ni Maliyɛnw hakili b'a la a kɛra gɛlɛyaba ye kuma dɔ la an ka hakili bila dusu ye a y'o kuma fɔ o faamuyana maintenant sisan nɔ solution min bɛ yen ale yɛrɛ ye min baara daminɛ déjà n'o ye toujours ka wuli k'o sira kelen tagama jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ani jamana dɔnnibaaw ani jamana kodɔnnaw ka wuli ka tagama ka taa se jamana marabagaw ma ka tila ka bɔ ka taa kɔfɛ yalasa ka taa solution ɲini problème min na bɛɛ y'a ye
a taara ka taa Cherif Madani Aidara au conseil président ani catholique ka ɲɛmɔgɔ ani protestant ka ɲɛmɔgɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'i yɛrɛ maa minnu na k'u fara ɲɔgɔn kan pour que k'o démarche in daminɛ démarche in jɔra sira la maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka pour que démarche in jɔra sira la point d'interrogation voilà donc o résultat de dira bi kuma in kɔnɔna la a y'a mɛn a y'a fɔ k'a fɔ ko ale ni an ka président Cherif Madani Aidara u ye ɲɔgɔn ye k'a fɔra k'a fɔ ko non ko f'u ka lettre sɛbɛn ko président ko non k'ale lettre bila ka taa Cherif Madani Aidara ko k'ale lettre bila ka taa déjà bon kuma dɔrɔ diinɛmɔgɔ Mali kɔnɔ an tabiya la an ka société yɛrɛ sigicogo la ni maakɔrɔba dɔw bɛ yen n'olu y'a ɲini k'u b'u ye a ma se lettre sɛbɛn na ayi a bɛ se ka kɛ lettre sɛbɛn yɛrɛ parce que administration de don archive de don o tɛ kojugu ye mais hali sini ko résultat ma di rendez-vous in na ka sababuya kɛ bisigiyaw ni fɛn wɛrɛw ye bref je pense que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ se ka nin kuma in ɲɛfɔ ka tɛmɛ anw kan quoi anw kɔni bɛ ko in ye min kɔnɔ dɔrɔn o de ye ala ni ce ala ni ce ala ni ce kuranɛ kalan min kɛra n'o ye kuranɛ jigi minnu kɛra ani kuma barikama minnu fɔra ye ala ka kɛ nɛɛma ani barika ye jamana ma ani jamanadenw ma a bɛɛ lajɛlen anw bɛɛ de ye kelen fɛn min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ min bɛ se ka anw fara n'est-ce pas donc ne bɛ bɔ kuma la yan dɔ bɛ ta ka bɔ bɛɛ ta la dɔ bɛ fili ka bɔ bɛɛ ta la fo n'a kɛra prophète Mohammed. Salam alaikum. Mon frère, tu peux donner un peu en français? Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ambalmo. Donc, nyala sona ne bina ntake tuwabukana. Wala sa moun mga enfile tuwabukana lufana kaseka nafasro inshallah ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, comme vous le savez, aujourd'hui, c'était la grande cérémonie, la grande rencontre de cérémonie, n'est-ce pas, de bénédiction, de lecture du Coran, n'est-ce pas, pour le Mali, la paix au Mali, suivi d'un point de presse qui a été fait par l'imam Mahmoud Dicko. Donc, alhamdulillah, cette initiative vient de l'imam lui-même, qui a bien voulu prendre cette initiative-là, n'est-ce pas, et réunir l'ensemble des Maliens pour pouvoir faire des invocations pour le Mali, surtout la lecture du Coran el-Karim, et ensuite qu'il puisse faire un point de presse, donner son avis, son opinion, n'est-ce pas, sur le déroulement, sur sa nation, car c'est d'abord tout un citoyen malien. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons, comme vous et moi, assisté à l'exposé de l'imam Mahmoud Dicko. Un exposé que nous allons résumer en 3 principaux points. Le premier point, c'était quoi? C'était de clarifier, montrer aux gens que la rencontre de bénédiction n'est pas fait pour faire tomber un quelconque régime, ça n'a pas été fait pour faire un soulèvement populaire contre un quelconque régime, mais ça a été fait pour que l'imam, en tant qu'imam, en tant que citoyen, qu'il puisse faire des bénédictions pour son pays et dire ce qu'il a à dire. Alhamdulillah, ça, nous avons bien compris cela. Le deuxième aspect, c'est que l'imam s'est donné carrément un devoir de clarification. Il y avait la nécessité de clarifier certains points, car l'imam a été calomnié. Beaucoup de personnes l'ont accusé à tort. L'imam a été accusé à tort. Ils l'ont accusé à tort. Beaucoup de personnes ont dit des choses à l'imam qui ne sont pas fondées. Parfois, qui sont tout simplement basées sur des rumeurs. Donc, il était plus que nécessaire pour l'imam de faire carrément une communication en lien avec la clarification de tout ce qui s'est passé sur le plan politique depuis ATT jusqu'à actuellement au régime actuel. Donc nous retenons ce deuxième point de clarification de l'imam. Et clairement, nous avons compris dans le discours de l'imam que l'imam n'était pas derrière beaucoup de choses sur lesquelles on l'a accusé. On l'a accusé d'avoir choisi carrément les membres du gouvernement, n'est-ce pas? On l'a accusé d'avoir carrément donné des noms clairement. Les personnes qu'il a sollicitées, ne serait-ce que pour être Premier ministre, il les a clairement dit, c'était Abdoulaye Idrissa qui a ensuite rejeté cette demande-là. Donc pour montrer que vraiment l'imam a fait ce devoir de clarification pour que les uns et les autres qui avaient derrière leur tête des analyses qui n'étaient pas fondées sur la réalité, qui puissent comprendre que voici la vraie version des faits. Ensuite, l'imam a déploré réellement, n'est-ce pas, un événement qui s'est passé avec les autorités actuelles, notamment la rencontre avec les autorités actuelles. L'imam, en collaboration avec les chefs religieux de Mali, ont mené, n'est-ce pas, un mouvement que vous avez tous suivi pour la paix au Mali. Et là, ils ont voulu rencontrer les autorités actuelles
Mais malheureusement, ils ont été butés à certaines difficultés. On les a demandé parfois de faire des lettres. On les a demandé parfois, on les a montré toute une difficulté à pouvoir rencontrer les autorités actuelles. L'imam déplore ce manque de respect et ceci ne doit pas figurer, n'est-ce pas, dans un pays actuellement dans le nôtre. Connaissant l'importance de l'imam, connaissant le rôle qu'il a joué pour cette patrie depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc nous disons à l'ensemble des Maliens que nous devons rester mobilisés, nous devons rester unis pour le Mali et surtout se pardonner. L'imam a montré qu'il a pardonné à tout le monde et que lui-même, il demande à l'ensemble des Maliens de se pardonner et qu'Allah pardonne l'ensemble des uns et des autres, Inch'Allah. Donc c'est Dr Mega Mahaman du club de soutien international Imam Mahmoud Dicko. Merci. Waalaikum salam wa rahmatullah. Gandi Mali. Mbala tan yoro di. Ma. Duga ay mole wele kana ko ko ne kala me abolo kono ko ay ko ni kaka ko ne kai ay mole we aba jabi wele jabi. Non ko ko mana. Mais abacha so ne ko ni ko ka ticket ke ko ka so ke de fana ko so be il faut le téléphone me kala. Aba fe rasa ko ko ni ke ko ye mo bi ko ba ro ko be se ka d'abord imami borabi kabe saraka de bo ka anga je ka duau ke jamana ni anga jamana mbe la halamna ala ka se ka jamana mbo o konana na o nyini tola ko do kara imami ulu deploré sabla anya ye ka fo ma chama fora do yere ya ese ka bali do yere ko aide ko aba fe ka bo pour que comme inciter kubla kula do yere ko ayi ko ani français de be complot la ako ko nunu ya le toro kosebe ay mun ke kunu jamana in kola a signa o kanka o clarifier beye ay kuma chama fa mo ye pour que on se ka afonya lui-même est un grand patriote chorba do abaga jamana in fait o ko fe aya yirula ka voka aba fe be hakli ga sigi ale ma événement ici cérémonie maquet pour que k'a fɔ karisa ka bɔ fanga la ou bien karisa ka bɔ fanga la o tɛ ale hamina ko ye mais ko dɔ fana kɛra o y'a tɔɔrɔ o ye mun ye tuma min na jamana in commencera ka bila dans l'impasse imam wulila ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma chrétien kunda ani silamɛ kunda k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka denmisɛnninw dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka autoritéw dɛmɛ o ye u ka kuma de ye ne tɛ se k'a fɔ ko denmisɛnninw don an n'a sɔrɔ ni filanw don mais u ko n'olu bɛ kuma ten de a ko k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko ka autoritéw dɛmɛ a ye o initiative min ta a fɔra jigi kɔ sabula u y'a ɲini par tous les moyens pour que u ka se ka audience sɔrɔ auprès des autorités u y'u ban ils sont partis jusqu'à dire que u ka demande d'audience kɛ demande d'audience in kɛra o bɛɛ la u y'u ban k'u reçoit donc a ko tiɲɛ yɛrɛ la o man ɲi ka sɔrɔ olu tun bɛna u bilasira de jamana kɔnɔ fo maakɔrɔbaw de ka sɔrɔ mun b'a fɔ a ye nin sira taama a ye nin sira taama a ko o mun kɛra o kɔni o man ɲa ale bolo o ye filiba ye o kɔfɛ k'a yira bɛɛ la imam y'a yira bɛɛ la k'a fɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ a ka relation ni autorité min bɛ cogo min na a tɛ ten sabula aw yɛrɛ y'a ye mɔgɔ min y'a ɲini k'i ye n'a m'i ye a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ u bɛ imam ka birifini jukɔrɔ maa dɔw tɛ sɔn ka bɔ ka kuma parce que u hakili la ni ninnu ye ko kɛ imam b'a kalama u bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nɔgɔ b'o la k'a fɔ mɔgɔ si t'ale ka birifini kɔrɔ ale yɛrɛ n'u tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a b'a f'u ɲɛna a y'a kɛ tan aw kana kɛ tan o kɔfɛ imam y'a appel bila communauté internationale ma aw yɛrɛ b'a dɔn CEDEAO mɔgɔw u ye ko dɔw ta ka jamana in sɛgɛrɛ u ye an ka jamana autoritéw bɛɛ u y'u bɛɛ sanctionné d'une façon individuelle u ka avoir gelé o kɔfɛ embargo yɛrɛ a fɛnw yangannen don an kunna sabula u ko le 12 décembre ko u bɛna bɔ u bɛ bɔ ka ko wɛrɛ kɛ CEDEAO mɔgɔw y'o fɔ aw dun b'a dɔn ni CEDEAO ye mun kɛ dɔrɔn Union européenne bɛ tugu kɔ Union africaine bɛ tugu kɔ Conseil des Nations Unies bɛ tugu kɔ o la imam ko a bɛ communauté internationale wele communauté internationale CEDEAO b'a la Union européenne b'a la Union africaine b'a la Conseil de sécurité b'a la u ka hinɛ jamana in na u ka tila ka hinɛ jamana in na
ko vraiment a b'o ɲini u fɛ o kɔfɛ a y'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna an ni communauté internationale man di an ni mɔgɔ si man di an ko dɔn ka an ko dɔn bɛɛ la o problème b'an da la ayiwa jamana camancɛ ni jamana nord fana na marifatigiw bɛ yen u bɛ ka forow jeni u bɛ ka tasuma don yɔrɔw la u bɛ ka mɔgɔw faga sur le plan de l'intérieur à l'intérieur du Mali on a des problèmes à l'extérieur an ni maa si man di o problème dan ye dɛ donc imam ko pour que an ka bɔ kɔnɔna na ko fɔ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka ŋaniya ɲa an ka fara ɲɔgɔn kan voilà un peu les grandes lignes du message du Cheikh Imam Mahamudu Diko a ye fɛn minnu fɔ ani an bɛ se ka mun fɔ n'o ye somɔgɔ sama ye propagande ka dabila manipulation ka dabila nkalontigɛ ka dabila i mana maliyɛnw nɛgɛn cogo o cogo maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ nous avons des problèmes ça il faut oser le dire jamana in bɛ impasse kɔnɔ jamana in bɛ problème kɔnɔ nous sommes dans une situation très très difficile il faut oser le dire o tɛ mɔgɔw u bɛna ni ko wɛrɛw ye ka ko wɛrɛw kɛ pour que ka mɔgɔw laɲina réalité kɔ i dun i mana boli a fɔ ko i tɛ ɲa ko mun kɔ i t'o kɛ ɲɛ kelen wa donc nkalontigɛ ni manipulation ka dabila an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka fanga di ɲɔgɔn ma an ka jamana in kisi voilà un peu ne bɛ se ka mun fɔ garali in na an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn fatura jamana ko la maa minnu bɛ ka sa an ka sɔrɔdasiw maa minnu bɛ ka sa centre la civiliw ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafa k'u bɛɛ ma an fa ani an fa den ani an ne kɔrɔkɛ don mola seyidina ali ala y'a kalifa minɛ ala ka hinɛ la ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen maa maa nana cérémonie in na ala ka u segin f'u sigiyɔrɔ la ni hɛrɛ ye an ye alikuranɛ minnu kalan an ye saraka minnu bɔ an ye duwawu minnu kɛ ala k'a bɛɛ minɛ maa maa bɛ jamana kɔ kan minnu ye duwawu kɛ jamana ye ala k'a bɛɛ minɛ assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Ana ye k'a fɔ ko imam ka wele sabula aw bɔra kuri aw ye délégation fɔlɔ ka bɔ kuri kan aw nana ko kuranɛ kalan la ani dɔw yala a ye mun faamuya imam ka discours la ani a bɛ se ka folikan jumɛn lase a balimaw ma minnu ma sira sɔrɔ ka se yan. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka tila ka ala waleɲuman dɔn. Wala ne Mohamed Sherif Haidara ye ka bɔ kuri. Club de soutien international à l'imam Mahamudu Diko a bureau min bɛ kuri Yoroso délégation min nana kuranɛ kalan in na ne ye a ɲɛmɔgɔ ye alhamdulillah an bɛ ka kuma Yoroso ni kuri bɛɛ de tɔgɔ la an nana an nisɔndiyara kosɛbɛ ni imam ka weleli ye an nana an y'a jigi k'a bɛ kɛ min ye an y'a sɔrɔ a bonyana ka tɛmɛ o kan alhamdulillah kuranɛ kalanna duwawu kɛra imam ye kumaw fɔ kuma minnu ye jigisigi kumaw ye kuma minnu ye wasa kumaw ye ka sababuya kɛ a ka kuma yɛrɛ fanba taara min kan o de ye an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka kɛ kelen ka jɛ k'an ka jamana in dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na a ka kuma taara o de kan o la an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ kuma in na wa an dalen b'a la fana duwawu min kɛra a bɛ jaabi sabu kuranɛ caman kalanna wa sarakatibaw bɔra duwawu kɛra fana an b'a ɲini ala fɛ duwawu min kɛra ala k'a jaabi vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ nali an wasara ni a ye kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi duwawu mun kɛra ala ka jaabi jamana ma an ka jamana ala ka degun b'a kɔnɔ ala k'an yɛrɛw lafiya ala k'an dusukun kɛ kelen k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an hakilinaw bɛɛ kɛ kelen an ka bɛɛ k'an ɲɛsin jamana in ma jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na alhamdulillah ka tila k'an profiter k'a fɔ tuguni imam Diko a ye forage ba di kuri ma o la kunna sini an kɔrɔ o forage inauguration kɛra kuri ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ko k'o foli lase imam Diko ma kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'o k'a ka kira hɔrɔma kama a n'a so dingɛ sanumaw sɔli ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi. Mon père, akai ni wasa kɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne ye Adama Sidibe ye ka bɔ Yoroso le soutien tɔgɔ la ala y'a kɛ an nana ɲɔgɔn ye in na an bɛna k'a ɲɛ da an ka karamɔgɔba kan n'o ye imam Mahamudu Diko ye donc a ye duwawu ni wajilikan minnu fɔ an ka kɛnɛ nin kan jarabi ala k'a kɛ duwawu minɛlen ye ala k'a kɛ duwawu minɛlen ye n bɛ min fɔ jamanadenw ye u k'u hakili sigi u kana don tubabuw ka piège kɔnɔ quoi
ni fɛn minnu bɛ fɔ ni tubabuw ka piège dɔrɔn ka an kari ɲɔgɔn na maliyɛnw u k'u hakili sigi u kana taa tubabuw ka piège la an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala ka hakili ɲuman d'u ma yarabi ala ka an dusukun kɛ kelen ye ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi yarabi ala ka an kan kɛ kelen ye an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka tugu imamu kɔ imamu ka hakilinaw an ka baara kɛ n'o ye yalasa jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ala ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ n bɛ bɔ suma kɔnɔ nin yɔrɔ in na i ye denmisɛnnin ye ni nin donna maa min kasi la a b'o yafa ɲini kɛ mɔgɔ fɛ Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An bɛ Gandi Malien ka page sanfɛ an bɛ an balimaw fo jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. Alhamdulillah an bɛ novembre kalo tile 28 Bakɔ Jikɔrɔni ACI kɔnɔ Bamako. Bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɛnɛ wasalenba kan an bɛ kɛnɛ sanuman kan o ye kɛnɛ jumɛn ye Cheikh Imam Mahamudu Diko a ye alisilamɛw wele a ye kodɔnnaw wele a ye maliyɛnw wele ka da jamana n'a situation kan jamana n'a ka gɛlɛya kan o tɛ se ka kɛ jamana tɛ se ka kɛ ko kodɔnna t'a kɔnɔ a ye analyse minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni olu ye a n'a miiri a n'a jɔrɔ n'a ye a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bi ka na dantigɛli k'an ye ala ka kuranɛba a ko ni aw filila n'aw ja tigɛra ni gɛlɛya bonyana aw kan k'a ka segin alikuranɛ min ma o kuranɛba in kalanna o kalannen kɔfɛ docteur Cheikh Imam Mahamudu Diko a yɛrɛ nana kuma ta a kɛlen ka kuma ta anw kalandenw a n'an denmisɛnninw an ye fɛn caman faamu k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ fɛn caman bɛ ka fɔ k'an nkalon ka ca ni a tiɲɛ ye o kosɔn Imam Mahamudu Diko ka sorti la kodɔnna ani hakilima i bɛ analyse ni fɛn caman i tagafa ni nafa i b'o dɔn ka kɛɲɛ n'a ye 2020 an bɔra ka dankari kɛ fanga dɔ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ka na transition dɔ bila sen kan n'o ɲɛmɔgɔya kun dira Bandaw ni Mukutari Wade ma mais bi Asimu nana la Asimu ye jɔn ye maliyɛn de don Asimu ye jɔn ye surasi de don donc faso jama bɛɛ kan ka fara Asimu kan ni Asimu yɛrɛ sɔnna k'a yɛrɛ dɛmɛ parce que a ye n dɛmɛ n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ a ka gɛlɛn i ka se ka dɛmɛ donc bi jamanaden ninnu jamana mago bɛ farankan de la an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'an to faranfarali la k'an to ɲɔgɔn buruja la Imam Mahamudu Diko a ye kuma min fɔ bi a ye maliyɛnw a balila mɔgɔ caman na parce que a fɔra an ye surasiw bɛ su kɛ Diko fɛ yen u ni Diko bɛ ɲɔgɔn ye la Diko de bɛ k'u diriger Diko de bɛ k'a kɛ tan bon cɛ dɔ burankɛ yɛrɛ ɲuman ko rattaché ko premier ministre rattaché Diko y'a bɛɛ lajɛya bi a m'a fɔ k'a ma Mukutari Wade di dɛ a y'a bɛɛ lajɛya an y'a faamu donc an bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an ŋaniyaw tɛ kelen ye parce que n'i ye Diko ka kumaw jateminɛ bi a y'a to an y'an tagafan dɔn an bɛɛ ka laɲini ka transition dɛmɛ mais transition bɛ dɛmɛ cogo di transition bɛ se ka dɛmɛ cogo di transition bɛ se ka réussir cogo di n'aw ko ko élection tɛ se ka kɛ a waati la k'an ka continuer ten aw ma waati gɛrɛ prévoir an bɛ ɲɛfiyɛntɔ taga an tɛ don fali kunkurun na dɛ an tɛ don fali kunkurun na donc ka min fɔ a ye a ye ji dɔɔni k'aw koliji la a ka segin a ka na aw ka base ma aw ka bɛɛ consulter Choguel Kokala Maïga premier ministre aujourd'hui i ka base fara ɲɔgɔn kan i wulila i sigirɔ ko M5 fara ɲɔgɔn kan an ka bonya b'o la an ka karama b'o la donc an fana bɛ transition in dɛmɛ a bɛ dɛmɛ dɛ transition in bɛ dɛmɛ fo maliyɛnw ka laɲini ka sabati parce que n'an mana taara élection na ten an kun fɛ ten a ma nɔgɔ mais a kana tulo don mɔgɔw ka kumaw la mɔgɔw ka kumaw a y'o to yen a ka jamana in lajɛ a ka hinɛ jamana in na o de b'a to an ka laɲini bɛ sabati parce que ni jamana kɛra ko analyse tɛ kɛ jamana maracogo kan mɔgɔ tɛ se ka kuma jamana maracogo kan lala an bɛ bin dɛ donc ka min fɔ aw ye bɛɛ ka ji dɔɔni k'i koliji la pour que an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a ye bi forow bɛ ka jeni fagali bɛ ka kɛ don o don jamana in kɔnɔ o ye hali bi maliyɛnw ma se ka jɔ de donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka to jɔlen an ka fara ɲɔgɔn kan derrière notre l'imam Cheikh l'imam Mahamudu Diko n'Ala sɔnna ma laɲini bɛ kɛ sɔrɔ fɛ
donc n b'aw fo ni fili minnu yera kuma la o ye fili ye salamu aleykum warahmatulahi wabarakatu. Salamu aleykum warahmatulahi wabarakatu. An bɛ Gandi yɛrɛ fo nin waati in kɔnɔna la ni dɔw yɛrɛ ko imamu ka Gandi a mana k'a sugu sugu ne balimaw tiɲɛ kɔni bangera an ye ka ban parce que imamu kɛlen ka fɔ bi an ka na yan nɔ kuma caman fɔra ɲɛna ka kuma kabini imamu ko k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka ban kuma caman bɔra wo caman fɛ mais tiɲɛ min bangera an ye ala k'an sabati a kɛnɛ kan ala k'an sabati a kɛnɛ kan n bɛ médiatigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an tɛna se ka kuma janya bilen parce que bismillah merci Maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw bɛɛ ye nin ye aw balimakɛ a n'aw denkɛ ye Mamadu Sidibe alias Gandi Malien i n'a fɔ le très respecté le sage l'éclairé Imam Mamadou Diko a ye wele bila fasodenw ma k'a fɔ a bɛ na kuranɛ kalan kɛ kuma b'a bolo k'a fɔ fasodenw ɲɛna ala y'a kɛ fasodenw fana bɔra ka a lamɛn bɛɛ lajɛlen ye a ka kumakan mɛn bon commentaire kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka commentaire kɛ ka commentaire kɛ tɔgɔ la mais Imam Mamadou Diko a ye min fɔ jamana ko la a ye anw dɛmɛ min na o ye de jamana bɛ yɔrɔ min na bi i n'a fɔ an ka jamanajɔ hakilina ni fɛn min ma ɲi jamana marali la an bɛ se k'o fɔ mais jamana ɲɛmaaw dɛmɛli bi an b'o kɛ sadi imamu y'o fɔ imamu m'o fɔ an b'a dɔn jamana kanu bɛ Imam Mamadou Diko la a ka laɲini ye jamana basigili fana ye mun tun kɔnɔ k'a fɔ Imam Mamadou Diko k'a bɛ na nin kuranɛ kalan kɛ ni lasigi kɛ a kun tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a fɔ Sogɛl ka taa sɔ Asimu ka taa n b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen imamu ka kumakan mɛn bɛɛ k'a ka se ka baara kɛ ni ka hakilina ye o de tuma an bolo bi k'a fɔ aw ye ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalaam